Ay, ano yun, konti lang po yung ano nila. Kung pare. Pag sushi po, konti lang po. Mas kapila. Sa inyo daw wala pa? Wala pa naman. Marami sa amin. Di ba doon kami kumain sa, ano, pinagbayaran ko 3,000 doon sa may highway. Ganito Hindi din. ko sa pinili, yung sa sushi. Ang sushi doon, sorry, ano lang, crab stick lang. Dito sa Hanang Kayasan kami kumain. Ay, malapit sa ano. Dapat try natin sanggipsal. Ha? Sanggipsal. Na-try ko na yun. Oh. Hindi naman masarap. Doon sa Shinro ba yun, Trisha? Yung Papá, ramen. no, puedo Maganda, mandare no? su Orange TV bucket. che io mangio. Orange bucket. Ay, yung ano, yung mga crab. Okay, para TikTok. Ha? Pesta. Sarap kaya. Para Tibu. YouTube. Saan Para nga YouTube. vlog? Para Tibu. Saan? Sa Tibu. Pilipinas? Ay, baby dito. Ay, buonissimo. Okay. Yung seafood ang sarap na. Buonissimo. Sa BGC. Pag uwi natin, pupunta tayo ng Binondo, ha? Basta libre niya eh. Magre-resign na nga lang ako eh. Pag-blow ka na nga tayo, umuwi na ako, naantok na. Bakit? Tapos na ba? Kaya quanto sa? Yung isa hindi mo. Hindi pa tapos ang kuya mo. Ha? Lalagyan pa namin ng Ano pa niente? kandila at No, chulo. Yung buho ko to. May fireworks, libre o baka mabaybayan. Tapos may kanta pa. Ay wow, baka No. mabaybayan. Oh, Questa maglietta dopo devo essere cambiata. baka lumipad. Para po ano? Tapos na po kayo. Hindi pa. Siya. Hello, yung cake po. Oh, ngayon na, inaantok pa ako. Nakain po. Oh, Ayaw mo siya. ate, tira questo. Tira questo. Video mo nga, Trisha. Dai, tira. Tira. Dai, tira. Okay na eh. Ay, okay na, ngumiti ka pa. Che vuol dire cuciniamo? Tumingin ka ng normal. Ma, non dire più, Parang pangit mo. Pangit mo doon. Dali isa pa. No, non lo voglio più. Oh! Oh, may music pa eh. Kompleto eh. Ciao, sono Yuri. Special mention pa pa. Special mention. Lahat ng naka dito, libre na. Anong libre na? Oh! Tanti auguri a te, tanti auguri a papà, tanti auguri a te. A te. Ah pure, la pena così. Auguri. Bravo! 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 Grazie po. Grazie mille. Aspetta. Bravo! Bravo! Che carini! Mio padre, oggi è il compleanno di mio padre. Basta! Basta!
Ci sono i miei fan. Grazie. Possiamo sparecchiare. Sì, solo il nostro che lui. Ah, ok, lui? Siya lang hindi Ah, ate. ok. Grazie. Dai, taglia la torta. No? Sì, sì, grazie. Solo lui. Taglia la torta. Taglia la Diba, may nabisin torta. nyo na yan. Ay, sorry. Okay lang po. Happy birthday, Tito. Ano ba tatawin natin muna? Wala. Late na. Matapos maghapon na nag-celebrate. Ilan taon na dito? Mga bata pa naman, wala pang 60. 40? Chi vuole questo? 50 na, untik na. Vuoi una? Paano photo please? Vuoi una? Okay. Hindi siya pala photo. Binili sila pa ito mo. Pwede niya na. No, no, no. Oh, papà, chi è? Papa. Kakaani. Parang. Dai, bigyan niyo din kami. Papà, tieni. Oh, tieni. Dai, mo rin ang loba, papa. E mamma? Vabbè, che me ne frega a me. Bono. Ito lalakas sa internet. Ayoko. O yaki. Basta kasi din. Dami ko lang. Babae. No, 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 no. Hindi, na-forget ako yan. Yan eh. No. No, no, no. No, no. No, se no vomito. Ano mi va? Ayoko. Ayoko. Ho rotto la corona. No, scusa papà. Gusto mo pa? Ay, bigyan mo na sa akin. Perché ho una testa dura. Neng! Inyo na are? No. No. Marami Ikaw sa ang bahay. props lang naman. Hihipan lang namin. Thank you po. Oo naman, pag nag-birthday ka sa Pilipinas, para hirap na niya. Dalawa sa Pilipinas siya. Kaya lang pa kuya. Iba yung pa kuya, yun ang napiuran niya. Aspetta. Che già queste patatine sono troppo colorate. Naggulo na agad tayo si Angel, hindi pa tapos eh. Hindi pa rin naman tapos eh. Hindi pa rin tapos. Ano ba vlog na yun eh? Naghahanap buhay na yan. What the name, nigga? Yung sa Gisa. Ma tanto lo so quella parola. Vuol dire negro. Si Dishe. No. Tapos. Questo video lo cancello. No, non ce la faccio.